حي على علم ہی سے انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا اور اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق، اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگوں کو جانور بنا سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگوں کو پرندے بنا سکتا تھا، ہم لوگوں کو درخت یا دیوار بنا سکتا تھا، پتھر بنا سکتا تھا، جن کے اندر نہ ہی بولنے کی صلاحیت ہے، جن کے اندر نہ ہی سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اللہ کا بے حد شکر و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، کیونکہ انسان تو بہت سارے ہیں۔ انسانوں میں یہودی بھی ہیں، انسانوں میں عیسائی بھی ہیں، انسانوں میں ہندو بھی ہیں، انسانوں میں کئی مذہب کے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ہم پر اللہ کا یہ احسان یہ ہے کہ انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنا کر ایک ایسے مسلک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وابستہ کیا جو مسلک قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، جو مسلک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کئی بد عقیدے والے لوگ پائے جاتے ہیں، مشرکین پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ کرم کہ مسلمان بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسے مسلک کے ساتھ وابستہ کیا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، جنت کے راستے کو پانے اور جہنم کے راستے سے بچنے کی اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے۔ ایسے مسلک کے ساتھ اللہ نے ہم کو وابستہ کیا۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اس نبی پر جس نبی نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کا پورا اپنی امت تک پہنچا دیا۔ درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس نبی نے اپنی ساری زندگی میں اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے زندگی کو گزارا۔ درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس نبی نے اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے گالیاں ان کو کھانی پڑی، مار ان کو کھانی پڑی، ان کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیٹھ پر کچرا لا کر ڈالا جاتا۔ لیکن اس نبی نے اپنی امت کی فکر میں کہ میں کیسے اپنی امت کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے کی طرف لے آؤں، اس طرف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اسی لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس نبی پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ،
وہ پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اس کی اہمیت اور ضرورت کی ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی پر جب قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس کائنات کی سب سے بہتر بستی مکہ کو چنا گیا، اور اس مکہ میں سب سے بہتر خاندان اللہ کے نبی کے خاندان کو چنا گیا، اور اس نبی کے خاندان میں سب سے بہتر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور اس رب کے پیغام کو لے کر آنے کے لیے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل کو چنا گیا۔ اور سب سے بہترین کتاب جب نازل ہو رہی ہے، دنیا کے سب سے بہتر انسان پر نازل ہو رہی ہے اور کائنات کے سب سے بہتر جگہ پر نازل ہو رہی ہے، تو اس قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اور اس وحی کا جو سب سے پہلا جملہ جو نازل ہوتا ہے وہ جملہ ہے اقرا کا۔ اقرا، اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ پڑھیے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ نبی کو یہ حکم دے کر نبی کی ساری امت کو اس بات کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کی اس سب سے پہلی وحی، قرآن کی یہ پہلی آیت کا پہلا جملہ اس بات کی طرف ہمیں دلالت کرتا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب علم حاصل کرنے میں ہم لوگوں کو کس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علوم اور فنون تو دنیا میں بہت سارے ہیں۔ علم کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں، ایک قسم جسے علم نافع کہا جاتا ہے یعنی نفع دینے والا علم، اور دوسری قسم جسے علم غیر نافع کہا جاتا ہے یعنی نفع نہیں دینے والا علم۔ دنیا میں ایسا علم بھی ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے اور ایسا علم بھی ہے جو انسان کو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا ہے، لیکن جس علم کو حاصل کرنے کی بات کی گئی وہ فائدہ دینے والا علم ہے، ایسا علم جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اور علم کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کا علم آتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن کے بعد احادیث کی تعلیم، اور قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے جتنے بھی علوم کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان سارے علوم کو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ علم اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بچی، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ علم کا حاصل کرنا کوئی مستحب عمل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے بلکہ فرض قرار دیا گیا۔ جس طرح
दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिस तरह रमजान के 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह एक मालदार आदमी पर ज़कात निकालना फर्ज है, जिस तरह एक मालदार आदमी पर हज को जाकर हज का फरीजा अंजाम देना फर्ज है, बिल्कुल वैसे ही हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। नमाज ना पढ़ने पर जिस तरह अल्लाह के पास पकड़ होने वाली है, रमजान के रोजे ना रखने पर अल्लाह के पास जिस तरह पकड़ होने वाली है, इस्तिताअत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद ज़कात ना निकालने पर, हज ना करने पर जिस तरह अल्लाह के पास पकड़ होने वाली है, अल्लाह के पास सजा दी जाने वाली है, बिल्कुल वैसे ही इल्म को हासिल ना करने पर अल्लाह के पास पकड़ होने वाली है। क्योंकि यह इल्म, इसको हासिल करना यह हमारे ऊपर फर्ज है, जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। इसको पढ़ने से पहले, इसको बोलने से पहले, इस पर अमल करने से पहले फ़अलम, तुम लोग इल्म हासिल करो, पहले तालीम हासिल करो। जब तुम्हें इल्म आ जाए, जब तुम्हारे अंदर तालीम आ जाए, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को जान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को पहचान लो, तो उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से कहना और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर अमल करना पहले जानना जरूरी है। अगर कोई इंसान इल्म हासिल किए बगैर किसी चीज पर अमल करता है तो वो गुमराह हो जाता है, वो गुमराह हो जाता है और गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। आज यही वजह है हम इबादत में इल्म को हासिल किए बगैर इबादत करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनकी इबादतों ने लोगों को गुमराह कर दिया। मिसाल के तौर पर, अगर हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो नमाज पढ़ने से पहले, अल्लाह की इबादत से पहले हमें इल्म हासिल करना जरूरी है। कितने रकत पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, नमाज के क्या शुरूत हैं, नमाज के क्या वाजिबात हैं, नमाज का सही तरीका क्या है। जब तक हम नमाज के बारे में इल्म हासिल नहीं करेंगे, हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। आज बगैर इल्म के लोगों ने नमाज को पढ़ा, यही वजह है कि कोई नीचे हाथ बांधता है, यही वजह है कि कोई आमीन नहीं कहता, यही वजह है कि कोई रफ़ुल यदैन नहीं करता। इल्म हासिल करके हम लोगों ने अल्लाह की इबादत को शुरू किया होता तो सही अहदीस पुकार पुकार कर ये कहती हैं, अल्लाह के नबी की अहदीस है कि जोर से आमीन कहना चाहिए, सीने पर हाथ बांधना चाहिए, रफ़ुल यदैन करना चाहिए। प्यारे नबी की प्यारी अहदीस हमें यह तालीम देती हैं, लेकिन लोगों ने बगैर इल्म के जब इबादत को शुरू किया तो लोग गुमराह हो गए। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब सही बुखारी, जिनकी किताब के बारे में हर मकतबे फिक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह सही बुखारी इस कायनात में, इस दुनिया में कुरान मजीद के बाद अगर कोई सही तरीन किताब इस दुनिया में है तो सही बुखारी है। हर मकतबे फिक्र का आलिम दीन इस बात की गवाही देता है, उस बात पर मुत्तफिक है। ऐसी किताब में इमाम बुखारी ने चंद ऐसी अहादीस को पेश किया और अहादीस को पेश करने से पहले एक टाइटल रखा, एक बाब उन्होंने बांधा है, एक हेडिंग को उन्होंने लगाया है, बाबुल इल्मी क़ब्लल क़ौली वल अमल। बाबुल इल्मी, इल्म के बारे में यह बाब है, यह किताब है
قبل القول والعمل، کچھ بھی بولنے سے پہلے اور کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے ایک ٹائٹل لگایا، اور اس ٹائٹل کے تحت میں ایسی احادیث کو لا کر بیان کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ ہم کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بولنے سے مراد بیانات، اسپیکرز، برادرز، دائی لوگ جو بھی بولتے ہیں، بولنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج کچھ لوگ اپنی تقاریر میں ناکام ہیں، کچھ لوگ اپنے بیانات میں ناکام ہیں، کچھ لوگ اپنی تقریر کا اثر لوگوں پر نہیں چھوڑتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بس دو چار باتوں کو یاد کر کے یوٹیوب پر دو چار علماء کے بیانات کو سن کر وہ لوگ تبلیغ کے میدان میں نکل گئے، دعوت کے میدان میں نکل گئے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے داعی سمجھ لیا، اپنے آپ کو ان لوگوں نے اسپیکر سمجھ لیا۔ دعوت کا کام کرنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس پر کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن دعوت کے میدان میں اترنے سے پہلے ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، ایک عالم کو علم حاصل کر کے اس دعوت کے میدان میں اترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بغیر علم کے ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہی سبب ہے کہ آج عیسائیوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، آج ہندوؤں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، آج عیسائی لوگ اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے اعتراضات میں سے ایک چھوٹا سا اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھا تھا، تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ تمہارا اسلام خود کہتا ہے، تمہارے نبی خود کہتے ہیں کہ 4 بیویوں سے نکاح کرنا ہے، ایک وقت 4 سے زیادہ بیویوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے، لیکن بولنے والا خود تمہارا نبی اپنی زندگی میں ایک ساتھ 9 بیویوں کو رکھ رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اعتراض، عیسائیوں کا اعتراض، ہندوؤں کا اعتراض۔ اب جو لوگ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں وہ لوگ اس سوال کا آسانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لیکن جو داعی، جو مبلغ، جو لوگ بس یوٹیوب پر 2-4 علماء کے بیانات کو سن کر تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں، وہ لوگ ان کے سوال کا، ان کے اعتراض کا غلط جواب دے دیے، جس کی وجہ سے بڑا پروپیگنڈا ہو گیا، جس کی وجہ سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے فتنے ہو گئے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم پہلے نمبر پر دینی علم آتا ہے۔ دینی علم کے بعد ہم دنیاوی علوم کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انجینئر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لائر نہیں بننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں بننا ہے، بلکہ ٹیچر، لائر، انجینئر، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں عالم بھی بننا ہے، دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا؟ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن کھانے پینے کے آداب ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا؟ انجینئر تو بن گئے لیکن سونے کے آداب معلوم نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسا لائر بننے کا؟ لائر تو بن گئے لیکن طہارت کے آداب معلوم نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگری کو تو حاصل کر لیا، قرآن مجید صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کو سمجھنا تو دور کی بات۔ کئی بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے والے ہمارے سامنے موجود ہوں گے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں مل جائیں گے، جن کی عمر
40 साल हो गई, जिनकी उम्र 50 साल हो गई, लेकिन कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, उस अल्लाह के कलाम को सही ढंग से पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश में तो हम माहिर बन गए, साइंस में हम माहिर बन गए, बड़े ओहदे को हमने हासिल कर लिया, लेकिन सही तरीके से ना नमाज पढ़ना हमें मालूम है, सही तरीके से ना वुजू करना हमें मालूम है, सही तरीके से रब के कलाम को पढ़ना हमें मालूम नहीं, तो फिर यह कहां का इस्लाम है, कहां की मुसलमानी है। इस्लाम जिसके फॉलोअर सबसे पहले हम मुसलमान हैं, माँ बाप के पेट से जो हम पैदा हुए, मुसलमान माँ बाप के पेट से हम पैदा हुए, सबसे पहला हक तो हमारा बनता है कि हम इस्लाम के तमाम अहकामात को जानें और जानकर उस पर अमल करें। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज बहुत सारे वालिदैन, आज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तो बड़ी खुशी खुशी के साथ भेजते हैं, कॉलेजों में बड़ी खुशी खुशी के साथ भेजते हैं। ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज जहां पर लड़के और लड़कियों का इख्तिलात होता है, जहां पर नौजवान लड़के भी हैं, जहां पर नौजवान लड़कियां भी हैं, एक बेंच पर लड़का भी बैठता है, लड़की भी बैठती है, और वालिदैन ऐसे कॉलेजों में खुशी खुशी के साथ अपनी बच्चियों को भेजते हैं जहां का यूनिफॉर्म बहुत ही तंग नजर आता है, जहां लड़कियों की पिंडलियां नजर आती हैं, जहां पर यूनिफॉर्म तंग है, लड़की के नशे को फराज नजर आते हैं, लड़कियों की रान और घुटने नजर आते हैं। ऐसे यूनिफॉर्म को पहनाकर वालिदैन खुशी खुशी के साथ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजना पसंद करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ऐसे वालिदैन को मदारिस का कोई ख्याल नहीं है, दीनी तालीम का कोई ख्याल नहीं है। मदारिस को भेजना ही जरूरी नहीं है, अपने बच्चों को मदारिस को भेजना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपके मोहल्ले की मस्जिद में, मस्जिद या दीन के खिले हैं, याद रख लीजिए। आज हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज पढ़ने की हद तक महदूद कर दिया है। मस्जिद अल्लाह के नबी के जमाने में कैसी हुआ करती थी, तो तारीख उठाकर देख लीजिए। मस्जिद में नमाज भी होती थी, मस्जिद में मकतब भी होता था, मस्जिद में मदरसा भी चलता था, मस्जिद में फतवा भी आ जाता था, मस्जिद में जंग की तैयारी की जाती थी, मस्जिद में निकाह पढ़ाए जाते थे, मस्जिद में जो दीगर मुसलमानों के रिफाही काम होते थे, वेलफेयर काम होते थे, जंग में अगर कोई सहाबी जख्मी हो जाते, मस्जिद में लाकर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता, मस्जिद में दवाखाना बनाया जाता। मस्जिद मुसलमानों के लिए दीन के खिले हैं, यहां से हर काम होना है, लेकिन हमने नमाज की हद तक उसको महदूद कर दिया है, बल्कि नमाज भी हम पढ़ने मस्जिद को नहीं आते। बताने का मकसद यह है कि हमारे बच्चों को मदरसों को भेजना ही जरूरी नहीं है, भेजते हैं तो और बेहतर है। अगर हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, बेहतरीन कॉलेज और बेहतरीन स्कूल का हमने उनको इंतजाम किया है, स्कूल और कॉलेज की तालीम के अलावा आपके मोहल्ले की मस्जिद में जो मकतब चलता है, सुबह का मकतब चलता है, शाम का मकतब चलता है, जिस फिक्र के साथ इमाम साहब बैठकर पढ़ाते हैं, जिस फिक्र के साथ मस्जिद के जिम्मेदारान उस मकतब को चलाते हैं, वालिदैन को भी फिक्र करना चाहिए कि वहां पर अपने बच्चों को भेजकर सही नमाज का तरीका, कुरान मजीद पढ़ने का सही तरीका, इस्लामी आदाब, अखलाक उनको सिखाए जाएं, उनको समझाए जाएं। आज वालिदैन की शिकायत है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बुरे अखलाक वाले बन रहे हैं। वालिदैन शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे गाने सुनते हैं, हमारे बच्चे फिल्में देखते हैं। अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल नहीं करवाएंगे, आज आपका बच्चा गाना सुन रहा है, कल गाना गाने वाला बन जाएगा। आज आपका बच्चा डांस देख रहा है, कल डांस करने वाला बन जाएगा। आज हम वालिदैन ने खुद अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र नहीं की,
यही वजह है कि हमारे बच्चे भटक रहे हैं। वालिदैन ये ख्याल ना करें कि हमारे बच्चे अगर सिर्फ दीनी तालीम हासिल करेंगे, अगर हमारे बच्चे एक बड़ी पोजीशन को नहीं पहुंचेंगे तो उनका फ्यूचर कैसा होगा, वो क्या कमाएंगे, वो क्या खाएंगे। वालिदैन को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है। जानवरों को भी अल्लाह खिलाता और पिलाता है, परिंदों को अल्लाह खिलाता और पिलाता है। यह तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान है। इंसान अगर अल्लाह की जात पर भरोसा और यकीन रख ले तो अल्लाह ताला किसी इंसान को भूखा नहीं रखता। आज दीनी तालीम ना होने की वजह से हमारे मुआशरे में तरह तरह के फितने पैदा हो चुके हैं, बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। दीनी तालीम ना होने की वजह से आज हमारे घरों में शिर्क है। दीनी तालीम ना होने की वजह से आज हम तौहीद से दूर हैं। दीनी तालीम ना होने की वजह से आज हमारे घरों में बिदआत और खुराफात हैं। दीनी तालीम ना होने की वजह से आज हमारी लड़कियां, आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागकर शादी कर रही हैं। दीनी तालीम ना होने की वजह से आज हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूम रही हैं। अगर दीनी तालीम होती, रब की मारिफत होती, रब की पहचान होती तो हम कभी शिरक नहीं करते। आज हमारे मोहल्ले में कई घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर शिरक पाया जाता है। किसी के घर में नारे लटक रहा है, किसी के चौखट पर कुछ कीले लगे हुए हैं, किसी के गले में ताबीज लटक रहा है, किसी के पैर में काला धागा बंधा हुआ है, किसी के हाथ में कोई कड़ा बंधा हुआ है। यह शिर्क, अल्लाह को नाराज करने वाला काम आज हमसे हो रहा है तो दीनी तालीम ना होने की वजह से हो रहा है। तौहीद से हम दूर हैं, एक अल्लाह की इबादत से हम आज दूर हैं। बिदअत, खुराफात, शब मेराज के नाम पर, शब बारात के नाम पर, ईद मिलादुन नबी के नाम पर, झंडे और पंजे के नाम पर जो भी बिदअत होते हैं वो तालीम ना होने की वजह से है। जो भी रस्म और रिवाज हमारी शादियों में आज हो रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, हमारी शादियां आज शादी से एक हफ्ता पहले से लेकर शादी के एक हफ्ते बाद तक, जोड़े और घोड़े से लेकर जुमागी और घुमागी तक जो दावतें, जो रस्म और रिवाज, जो बेजा खर्च और इसराफ आज हमारी शादियों में हो रहा है वो दीनी तालीम ना होने की वजह से है। आज हमारी औरतें और खवातीन हमारे घरों की छतों पर बेपर्दा नजर आती हैं, नौजवानों के साथ बात करते हुए नजर आती हैं, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर घूमते हुए नजर आती हैं। तो यह तालीम ना होने की वजह से है। आज हमारी माएं और बहनें शादियों में, फंक्शंस में अपने चेहरे, पेट और पीठ को दिखाकर बेपर्दा जो घूमती हैं, गैर मर्दों के साथ बैठकर बात करती हैं, एग्जीबिशंस और पार्क में जाकर बेपर्दा घूमती हैं, उसकी वजह दीनी तालीम का ना होना है। अगर दीनी तालीम हमारे घरों में होती तो सहाबा और साहबियात जैसा माहौल हमारे घरों में भी आज होता। आज वालिदैन, पेरेंट्स बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करवाने की तरफ पड़े हुए हैं। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। सऊदिया के एक न्यूज़पेपर में आज से तकरीबन 18 साल पहले एक अरबी न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ छपी थी और हमारे एक उस्ताद मोहतरम ने अपनी क्लास में बैठकर उस न्यूज़पेपर को पढ़कर हमारे सामने सुनाया था। उस खबर को सुनकर सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खबर में बताया गया था, उस न्यूज़ में बताया गया था कि एक मालदार आदमी था, उसका एक बेटा था। उस मालदार आदमी ने अपने बेटे को बहुत सारा रुपया और पैसा खर्च करके बड़ी डिग्री हासिल करने वाला उसको बना दिया, इंजीनियर उसको बना दिया। बहुत ही पैसा लुटाया गया, लड़का इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका में उसको नौकरी मिल गई। उस टाइम में
लड़के की तनख्वाह 2 लाख रुपये, माहाना 2 लाख कमाने वाला, चंद दिनों के बाद लड़के को खबर मिलती है, लड़के को इत्तला मिलती है कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। जो बाप उसको पढ़ाने में कोई भी कमी उसने नहीं छोड़ी थी, रुपया पैसा लगाकर बाप ने बेटे को इंजीनियर बना दिया, रुपया पैसा लगाकर बाप ने बेटे को महीना 2 लाख रुपए कमाने वाला बना दिया। ऐसे बाप के मरने की इत्तला मिलती है, बेटा फौरन अमेरिका से घर पहुंचता है, बाप को नहलाया जाता है, बाप को कफनाया जाता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जनाजे को मस्जिद में लाया गया, जनाजे को मस्जिद में लाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए सब लोग ठहर गए। देखने वाले लोगों ने देखा कि बेटा मस्जिद के आंगन में टहल रहा है, बेटा मस्जिद के सहन में टहल रहा है, बाप के जनाजे की नमाज उसने नहीं पढ़ा, जनाजे की नमाज खत्म हो गई। पूछने वालों ने पूछा कि तुम्हारे बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, लेकिन तुमने जनाजे की नमाज तो नहीं पढ़ा। तो बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा कि जनाजे की नमाज में क्या पढ़ना है मुझे नहीं मालूम, जनाजे की नमाज की दुआ मुझे नहीं मालूम, उसका तरीका मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने अपने बाप के जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ा। जरा गौर कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ी देर ये फिक्र कीजिए, जिस बाप ने अपने बेटे को अपना सरमाया लगाकर इंजीनियर तो बना दिया, अपना सरमाया लगाकर 2 लाख रुपया कमाने वाला तो बना दिया, लेकिन उस बाप ने अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दी, उस बाप ने अपने बच्चे को नमाज का तरीका नहीं सिखाया, तो वो बेटा अपने बाप के जनाजे की नमाज से महरूम हो गया। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन हमारा जनाजा इस मस्जिद में हो और हमारा बेटा कहीं सहन में टहल रहा हो। अगर हम उसको दीन की तालीम नहीं देंगे तो ये नुकसानात आज हमारे माहौल में पैदा हो चुके हैं। दीनी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीनी तालीम को हासिल करने वाला बनाए, कहने वाले को कहने से ज्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर शिर्क से बचाए, हर बिदअत और खुराफात से बचाए, तौहीद पर हमें कायम रखे। दुनिया के जिस कोने में जहां भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के जिस कोने में जहां भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता करे। दुनिया के जिस कोने में जहां भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, अल्लाह ताला उन गैर मुस्लिमों को या तो हिदायत दे या उनको नीस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खबर के अजाब से बचाए, खबर के कीड़े मकोड़ों से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मरते दम तक हमें कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बनाए। दुनिया में भी हमें भलाई अता करे, आखिरत में भी हमें भलाई अता करे, और मरने से पहले पहले हमें सुधर जाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।